मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुझे ये जुमला पढ़ने में मज़ा पता क्यों आता है? यही बात मैं रूहानी आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ। लोग कहते हैं हज़रत जी फलां बहुत पहुँचे हुए हैं, वो अमलियात के मास्टर हैं हज़रत। उलूम है, उलूम। जब कुछ भी नहीं होता ना तो उलूम होते हैं, उलूम। हज़रत जी के पास क्या है? उलूम। कौन से उलूम है? बीएससी किया हुआ है उसने, एमएससी किया हुआ है, दरस निज़ाम। भाई ये बीएससी एमएससी में उलझे हुए हो, ये उलूम होते हैं। ये जो आमिल लोग पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं ना, ये क्या होते हैं? उलूम। बहुत पहुंचे हुए हैं, रायवंड से फारिग हैं, हजरत फलां दामत बरकातुम के खलीफा हैं, फलां इदारे के मुफ्ती हैं। मैं उनसे कहता हूं ये उलूम वाले से बोलो। एक पतला सा आदमी मुफ्ती तारिक मसूद 20 साल से तुम्हारे खिलाफ चीख रहा है। तुम सारे आमिल अपने फलीते पलीते हमजाद मुवक्किल और वो बलियात लिखा हुआ होता है ना, दफा बलियात देखा होगा ना पोस्टर दफा बलियात के लिए, तो ये बिल्लियात और गधियात और भी कुछ है, मस्जिद में कहना मुनासिब नहीं है, डॉगीयात। ये सारे फलीते पलीते हमजाद मुवक्किल लेके मुझ पे चढ़ाई करो यार। मैं कब से ये चैलेंज कर रहा हूं। उस दिन मैंने चैलेंज किया था 48 घंटे तुम लोगों के पास आमिलों के खिलाफ, मेरे खिलाफ करो ये सब कुछ, पढ़ाइयां करो, लगाओ पढ़ाइयां, सारे चुड़ैल भूत मेरे पास भेजो। 48 घंटे क्या 72 घंटे के बाद मैंने लोगों में ऐलान किया, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये नेट पर मेरा शॉर्ट क्लिप चला है। इन तिलों में तेल नहीं है मेरे भाई, ये फलीते पलीते। और ये मत हमें बेवकूफ़ बनाया करो कि बिनोरी टाउन से फारिग है या जामे तुर्शी से फारिग है, सब फारिग ही होते हैं। ये मदरसे में जिस कमबख्त ने पढ़ा नहीं होता ना, 8 साल दरसे निज़ामी में गुजार दिए, पढ़ा नहीं, अब वो ना दीन का रहा ना दुनिया का। अब उसको झूठी इज्जत के लिए और नोट छापने के लिए उलूम के बगैर अब उसका गुजारा नहीं है, क्योंकि इल्म तो हासिल नहीं किया, अब उलूम फेंक रहे होते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं ये बैठ के। और इससे कभी मुतासर ना किया हुआ करो कि हमारे हजरत फलां दामत बरकातुम इनसे इलाज के लिए इनके पास जाते हैं इलाज के लिए। बड़े बड़े दामत बरकातुम को ये लोग बेवकूफ बना देते हैं। वो दामत बरकातुम बुरे नहीं होते, लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं। इनका जोर बस मुझ पे नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे कभी भी मुतासिर नहीं होता, मैं बहुत देखे हैं ये। तो कभी इन फलीतों पलीतों अमलियात और झमजाद और ये जो करते हैं ना, ये उल्लू बनाने के लिए क्या है? आप टोटल जितने हो इतने ही हो, कोई हमजाद आपके साथ, कोई मुवक्किल नहीं आपके साथ। टोटल यहां से शुरू होके पांव के नाखून पे खत्म होते हो, जितने पुर्जे हैं इन समेत बस आप। ये पता है ड्रामेबाजी क्या करते हैं? जब आप आमिल के पास जाओगे ना, तो वो यूं करके आपके माथे के ऊपर देखेगा, ऐसे कर, वो ये शो करता है मैं आपके हमजाद से बात कर रहा हूं। झूठ बोल रहा होता है, बकवास कर रहा होता है। अच्छा, एक बात मेरे बारे में खूब कान खोल के जामे तुर्शीद में बैठ के ही बात कर रहा हूँ, मेरा हशर क्या होगा अल्लाह ही जाने। हमारे बड़े असाज़ा भी मेरी खिंचाई करते हैं, तुम मुबालगा करते हो, तो वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बड़े असाज़ा मसाइल के बारे में, कुरान और सुन्नत के बारे में, उनके इल्म का मैं एहतराम करता हूँ। अमलियात उलूम कोई इल्म नहीं है, ठीक है ना, इसमें हमें पता है ये कुछ भी नहीं है, सब बेकार बातें हैं और उल्लू बनाने की मशीनें हैं। तो अच्छा, लोग मेरे बारे में कहते हैं, जब ये मेरे बयानात आमिलों के खिलाफ जाते हैं तो आमिल लोग कहते हैं वाकई 2 नंबर आमिल बहुत हो गए यार, मुफ्ती साहब सही कहते हैं। गलत, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोल रहा हूं, 2 नंबरों के खिलाफ, समझ रहे हो? 2 नंबरों के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं। 2 नंबरों के तो सब खिलाफ हैं, जो 1 नंबर है वो भी ठीक नहीं है। हाँ, इतनी मैं इनको फेवर देता हूं कि जो कुछ आमिल ऐसे होते हैं 100 में 1% शायद, कि वो 2 नंबर होते नहीं हैं, लेकिन वो जब उलूम कर रहे होते हैं ना, वो अपने फलीते पलीते पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी खोपड़ी खिसक चुकी होती है। अमलियात करके ना वजीफे एक मखसूस मिकदार में कंटिन्यू पढ़ पढ़ के चिल्ला काट लिया, तो ऊपर की सेटिंग क्या हो गई? आउट। जब एक ही चीज़ अपने ऊपर मुसल्लत कर लोगे कि मैं जिन काबू में करना सीख रहा हूँ, इस तसव्वुर के साथ जब आप एक ही वजीफे को पढ़ते रहोगे, इंसान का दिमाग बहुत पेचीदा मशीन है, वो खिसक जाता है। उसके बाद जब वो चिल्ले से उठेगा तो उसको हर शख्स पे चुड़ैल भी नजर आएगी, जिन भी नजर आएगा, भूत भी नजर आएगा, हमजाद भी, क्योंकि
سوچتا ہی یہی رہا ہے نا. تو وہ واقعی ایک نمبر بزرگ ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی کیا ہو چکی ہوتی ہے, خراب. بزرگ کی بھی کھوپڑی خراب ہو سکتی ہے, اللہ نے کوئی گارنٹی. دیکھو بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو, دماغ پہ چوٹ لگے تو خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی کھوپڑی؟ ہر بیماری ہر بزرگ کو ہو سکتی ہے, یہ تو نیچرل ہے. صرف انبیاء کو اللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, ایسی خطرناک بیماریوں سے. باقی تو کوئی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ بزرگ کہیں لگ گئے اس چکر میں, تو کھوپڑی کیا ہو گئی, بولو, خراب. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے مشہور کر دیا ان پہ جادو ہے, فلاں عامل نے سے علاج کروایا. حضرت گئے, ہمارے مفتی رشید صاحب نے بلا کے بہت حضرت کو سمجھایا, آپ پہ کوئی جادو وادو نہیں ہے, آپ اپنی عمر دیکھو, اس عمر میں فالج ہوتا ہے بھائی. اچھا, جس نے ان کا علاج کیا تھا نا, کوئی علاج نہیں کیا تھا, اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا علاج کیا میں نے, وہ تو میڈیسن لی انہوں نے. اس سے میں ملا, جا کے اس سے میں ملا. تو جب میں اس سے ملا نا, مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہے, آؤٹ. اس کی تو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ دوسروں کی سیٹنگ کیسے ٹھیک. تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. ایک آدمی کی آنکھوں میں اعوراء تھا, بھینگا پن, اس کو ایک کے دو نظر آتے تھے. کسی خاتون کو شرارت سوجی, اس نے اس خاتون نے اس کو کہہ دیا, تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم کے ہیرو کی طرح ہیں, بڑی خوبصورت آنکھیں, فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اپنے ایک دوست کو بولا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کہ یہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے کافی دیر دیکھ کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی. یہ تو آپس میں نہیں ملتی. تو جس کی کھوپڑی میرے بھائی میچ ہی نہ کرتی ہو ایک نارمل کھوپڑی سے, وہ دوسروں کی کھوپڑیاں کیسے ٹھیک کرے گا, وہ کہاں لوگوں کا علاج کرے گا. تو اس لیے جب میں یاد پڑھتا ہوں نا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ سارے بت میرے خلاف عمل کریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں, تو یہی دعویٰ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں, سارے عامل فلیتے پلیتے لے کے رات کو بیٹھ جائیں, جن چڑیل بھوت ہمزات موکل جو بھی تمہارے پاس ہیں سب میرے پاس بھیجو. اچھا, ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ لوگ میرے چیلنج کے بعد بھی کرتے ورتے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ویسے ہی کچھ نہیں ہونا. کچھ ویسے ہی نہیں ہوتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, پھر یہ آپ کو کیسے کر لیتے ہیں, یعنی آپ کو متاثر کیسے کر لیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, یہ عملیات وغیرہ اس میں شیاطین اپنی مرضی سے, ان کے مشورے سے نہیں, شیاطین اپنی مرضی سے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں پر یقین کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرتے, پھر شیاطین کو خود سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. تو جب آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ ان سے نہیں ڈریں گے, تو جنات پھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپنا. اس پہ بہت سارے واقعات ہیں, موقع ملا تو کبھی سناؤں گا, ابھی میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں.